हेलो स्टूडेंट, स्टोरी 27 स्वागत। आज आम मैट्रिक प्रणाली देखा एवं ए मैट्रिक प्रणाली तीनोटी दैर्घ्य माप, ओजन माप एवं तरल पदार्थ माप से विषय आम ट्रिक माध्यम देखा। ट्रिकटा कौन? ट्रिकटा सीरियली मैं रख मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टा किलो मेरिया। तो दैर्घ्य माप कौन? दैर्घ्य माप आम मीटर व्यवहार कर। ओजन माप ग्राम एवं तरल पदार्थ माप लिटर। तो जिते बेले दैर्घ्य माप कर सूत्र हम कौन? मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टा किलो मेरिया। जो ओजन माप जो आसो मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टा किलो मेरिया एवं तरल पदार्थ माप आसला बेले कौन हम? मिली सेंटी डेसी लिटर डेका हेक्टा किलो मेरिया आसो। तो ये देखा मिली रु 10 गुण हो सेंटी, सेंटी रु 10 गुण हो डेसी, डेसी रु 10 गुण हो मीटर, मीटर 10 गुण हो डेका, डेका 10 गुण एमती ही थाए। तो ये देखा प्रथम आम देखा दैर्घ्य माप। तो यहाँ हूँ दैर्घ्य माप। 10 मिलीमीटर केते 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर समान 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर समान 1 मीटर, 10 मीटर समान 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर समान 1 हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर समान 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर समान 1 मेरियामीटर। या मैं रखा कष्टकर होती ट्रिक है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टा किलो मेरिया। तो यह द्वारा आम यही मेट्रिक प्रणाली दैर्घ्य माप को मैं रखिपर। एवं के नंबर करवा क्वेश्चन देख 1 किलोमीटर डेक्स मीटर। 1 किलोमीटर के डेक्स मीटर केमी कर 1 किलोमीटर किलोमीटर कौटा यहाँ केते मीटर मीटर केतेटा शून हम शून देख 1 2 3 एटा मीटर। तो 1 केतेटा शून हम 1 रे हम 3 शून 1 2 3 1 2 3 1 किलोमीटर समान 1000 मीटर। 1 डेकामीटर समान डेक्स मीटर। 1 डेकामीटर डेका कौटा यहाँ डेका। तो यार हिसाब कर 1 2 2 केते 1 2 एटा मीटर रे अछि। तो 1 2 तो 1 रे कौन 1 1 निजे से 1 केटा शून हम गोटे शून हम गोटे अच्छी। तापर 1 हेक्टामीटर डेक्स मीटर 1 हेक्टा हेक्टा जगह हेक्टा 1 लिख के शून हम मीटर मीटर तो मीटर पर्यंत नेब 1 2 2टा शून देव। एबे 1 मीटर समान डेक्स किलोमीटर उल्टिया 1 मीटर समान डेक्स किलोमीटर। तुम कौन कर ऊपर 1 लिख एवं तले केते हम देख इटा 1 1 2 3 तले 1000 हम 1 2 3 3टा शून लगे 1 लिखी 3टा शून। आम यहाँ कौन लिखिपर 0.3टा 0 अच्छी 001 लिखिपर एते किलोमीटर। किंतु एटा पड़े ना एटा क्वेश्चन मोर आसे 1 किलोमीटर केते मीटर 1000 मीटर, 1 डेकामीटर केते मीटर 10 मीटर, 1 हेक्टामीटर केते मीटर 100 मीटर एमती बाहर कर सूत्र माध्यम मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टा किलो मेरिया। एबे आमे देखिबा ओजन माप। देखो एटा होची ओजन माप एवं ओजन माप सूत्र कौन? मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टा किलो मेरिया आ गोटे यूनिट अच्छी क्विंटाल। तो सर रखिब मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टा किलो मेरिया क्विंटाल। तो 10 मिलीग्राम हेबो 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम है 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम समान 1 ग्राम, 10 ग्राम समान 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम समान 1 हेक्टाग्राम, 10 हेक्टाग्राम समान 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम समान 1 मेरियाग्राम, 10 मेरियाग्राम समान 1 क्विंटाल, 10 क्विंटाल समान 1 मेट्रिक टन। तो टन गोटे भी अच्छी। तो मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टा किलो मेरिया क्विंटाल मैं रखिपर। तो ये क्वेश्चन केतेटा करवा क्वेश्चन देख 1 क्विंटाल डेक्स ग्राम 1 क्विंटाल केते हम क्विंटाल यहाँ ग्राम पर्यंत लिख क्विंटाल 1 लिख तापर शून देव शून के हम ग्राम पर्यंत शून देव 1 2 3 4 5 1 रे 5टा शून हम 1 2 3 4 5 1 रे 5टा शून। तो 1 क्विंटाल समान 1 लाख ग्राम। तो 1 किलोग्राम समान किलोग्राम केउटी एटा हो किलोग्राम। किलोग्राम केते ग्राम हम ग्राम पर्यंत नेब 1 2 3 1 रे 3टा शून 1 रे 3टा शून बोले केते हम 1 किलोग्राम समान 1000 ग्राम। तो 1 मेरियाग्राम देखिबो 1 मेरियाग्राम केते मेरिया एटा मेरिया 1 तापर केटा शून हम 1 2 3 4 1 मेरियाग्राम 1 2 3 4 बोले केते 10,000 ग्राम। 1 क्विंटल केते केजी
বা কিলোগ্রাম, কুইন্টালটা এইটা, কিলোগ্রামটা এইটা। তো কুইন্টাল পাই 1 2 দুইটা ଶୂନ ହେବ ବୋଲେ 100 କେଜି। ତ এইটা ଆମେ এইଟା ଯେଉଁ ଶିଖୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଜନ ମାପ କରିବା ସବୁ ଗ୍ରାମ କହିବା, ମିଲିଗ୍ରାମ, ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ, ଡେସିଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ, ଡେକାଗ୍ରାମ, ହେକ୍ଟାଗ୍ରାମ, କିଲୋଗ୍ରାମ, ମେରିଆଗ୍ରାମ, କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କରିବା ସେତେବେଳେ ଏଇ ସୂତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ମିଟର ମିଟର ହୋଇଯିବ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପରେ ମିଲିମିଟର, ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଡେସିମିଟର, ମିଟର, ଡେକାମିଟର, ହେକ୍ଟାମିଟର, କିଲୋମିଟର, ମିଲିମିଟର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କରିପାରିବ ଏହି ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମାପ। ଦେଖ এইটা ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମାପ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମାପ ପାଇଁ ଆମେ ଲିଟର ବ୍ୟବହାର କରୁ। তো মিলিটা କ'ଣ ହେଇଯିବ ମିଲିଲିଟର, ସେଣ୍ଟିଟା ହେଇଯିବ ସେଣ୍ଟିଲିଟର, ଡେସିଟା ହେଇଯିବ ଡେସିଲିଟର। ତ ମିଲି ସେଣ୍ଟି ଡେସିଲିଟର ଡେକା ହେକ୍ଟା କିଲୋ ମେରିଆ, ମିଲି ସେଣ୍ଟି ଡେସିଲିଟର ଡେକା ହେକ୍ଟା କିଲୋ, ତାପରେ ହେଉଛି ମେରିଆ। ତ ମିଲିଟା ମିଲିଲିଟର, ଡେସିଟା ଡେସିଲିଟର, କିଲୋଟା କିଲୋଲିଟର, ଡେକାଟା ଡେକାଲିଟର, লিটরটা লিটর ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ତ 10 ମିଲିଲିଟର ସମାନ 1 ସେଣ୍ଟିଲିଟର, 10 ସେଣ୍ଟିଲିଟର ସମାନ 1 ଡେସିଲିଟର, 10 ଲିଟର ସମାନ 1 লিটর, 10 লিটর ସମାନ 1 ଡେକାଲିଟର, 10 ଡେକାଲିଟର ସମାନ 1 ହେକ୍ଟାଲିଟର, 10 ହେକ୍ଟାଲିଟର ସମାନ 1 କିଲୋଲିଟର, 10 କିଲୋଲିଟର ସମାନ 1 ମେରିଆଲିଟର। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ 10 ଗୁଣ 10 ଗୁଣ ହେଉଛି। ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମାପ ପାଇଁ লিটର କରିବା ଏବଂ ଓଜନ ମାପ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ କରିବା ଏବଂ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ପାଇଁ ଆମେ ମିଟର କରିବା। ସବୁ ମିଟର ମିଟର କହିବା, ତାପରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପ ପାଇଁ ସବୁ লিটର লিটର କହିବା। ତ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଦେଖ 1 କିଲୋଲିଟର ଡେସିଲିଟର, 1 କିଲୋ, କିଲୋ କୋଉଟା କିଲୋ এইটা, କିଲୋ ପାଇଁ ଆମେ 1 ଲେଖିବା। 1 କେତୋଟି ଶୂନ ହେବ, লিটর পর্যন্ত গণিব 1 2 3, କେତୋଟି ଶୂନ ହେବ, 3ଟା ଶୂନ ହେବ। ତ 1 କିଲୋଲିଟର ସମାନ କେତେ ହେଲା, 1000 লিটর। 1 লিটর সমান ডেক্স মিলিলিটর, 1 লিটর, লিটর কোটা লিটর, লিটর হচ্ছে এইটা লিটর, লিটর পাই 1 লেখিব। তারপরে মিলিটর পাই কেতোটি শূন্য হব, মিলিটর পর্যন্ত শূন্য দেব 1 2 3, কেতোটি শূন্য হব, 3টি শূন্য হব বলে 1 লিটর সমান 1000 মিলিলিটর। তারপর 1 লিটর সমান ডেক্স সেন্টিলিটর, সেন্টিলিটর কিপরি হব, তো 1 লিটর, লিটর কোটা লিটর এইটা, লিটর পাই 1 লেখিব। লিটর লিটর রু হিসাব করিব, শূন্য কেতোটি হব 1 2, সেন্টিলিটরে কেতে হব, দুইটা শূন্য 1 2, তো দুইটা শূন্য সেন্টিলিটর। তো 1 ডেকালিটর ও ডেকালিটর, 1 ডেকালিটর সমান ডেক্স লিটর। তো ডেকালিটর কোটা এটা ডেকা, ডেকা পাই আমি লিখিবা 1, লিটর পর্যন্ত হিসাব করিবা, লিটর কোটা তা গোটে শূন্য হব, তারপরে গোটে অছি গোটিয়ে শূন্য। তো 1 ডেকালিটর সমান 10 লিটর, 1 লিটর সমান ডেক্স সেন্টিলিটর, 1 লিটর কোটা লিটর এইটা, লিটর পাই 1 সেন্টিলিটর লিখিবা, সেন্টিলিটর কোটা 1 2, এটা সেন্টিলিটর, দুইটি শূন্য। তো 1 লিটর সমান 100 সেন্টিলিটর। তো যেতেবেলে আমি দৈর্ঘ্য মাপ করিবা এମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଯିବେ, ମିଟର ମିଟର ହୋଇଯିବେ। ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମିଲିମିଟର, ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଡେସିମିଟର, ମିଟର, ଡେକାମିଟର, ହେକ୍ଟାମିଟର, କିଲୋମିଟର, ମେରିଆମିଟର ଏମିତି ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଓଜନ ମାପ ଆସିବ ଏମାନେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ହୋଇଯିବ। ମିଲିଗ୍ରାମ, ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ, ଡେସିଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ, ଡେକାଗ୍ରାମ, ହେକ୍ଟାଗ୍ରାମ, କିଲୋଗ୍ରାମ, ମେରିଆଗ୍ରାମ, କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଯେତେବେଳେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମାପ ଆସିବ ଏମାନେ ହୋଇଯିବେ କ'ଣ ହୋଇଯିବେ, লিটর ହୋଇଯିବେ ସବୁ। ମିଲିଲିଟର, ସେଣ୍ଟିଲିଟର, ଡେସିଲିଟର, লিটর, ডেকালিটর, হেক্টালিটর, কিলোলিটর ଏମିତି ହୋଇଯାଏ ମେରିଆ লিটর। ତ ଏହା ହେଉଛି ମେଟ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ, ଓଜନ ମାପ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମାପ ପାଇଁ ସହଜ ଟ୍ରିକ୍, ଯାହାକୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଷ୍ଟୋରି 27 ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।